Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, apabila rizkiku di langit, turunkanlah. Wa ingkana fil ard, dan apabila rizkiku itu tertanam di bumi, fa'afriju, maka keluarkanlah, tumbuhkanlah dari bumi. Wa ingkana mu'asiran, apabila rizkiku itu sulit, ya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mau berkurban di jalan Allah, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik daripada apa-apa yang kita kurbankan. Dasana Indah Tangerang, Minggu malam Senin, Juni tahun 2024. Pengajian rutin MT Bani Dai. Di sini ada dua hukum. Taujiah oleh Bapak Ustadz Isyadi SI. Ada yang mewajibkan Tuan rumah kurban, Bapak Abdul Rochim Blok SM 1. karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Bacaan Yasin Tahlil dan rangkaiannya oleh Bapak Ustadz Nurman. lebihkan oleh Allah rezeki, tapi kita nggak mau kurban, maka Rasulullah SAW bersabda, MC Pengajian Bapak Ade Irawan. Barang siapa yang diberikan kemampuan harta di tanggal 10, 11, Doa oleh Bapak Abdul Rohim. tetapi dia tidak mau Dihadiri para jamaah Majelis Talim Bani Dai, Dasana Indah Tangerang. Wala yaqrubanna musallana. Jangan sekali-kali kamu mendekat tempat sholat. Dokumentasi oleh Bapak Budi Sarana SM 5. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. حبيب سلام عليك صلاة الله عليك. Kalau ada yang buat
Ya, mana juga. Cepetan ya untuk apanya? Iya. Waris lu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Rahim beserta keluarga, yang saya hormati Ustaz Istadi dan juga segenap jamaah Majelis Ta'lim dan Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita semua masih bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabat dan kita umatnya. Mudah-mudahan kelak dia dan jamaah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, baiklah untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya itu sambutan dari tuan rumah kepada Bapak Abdul Rahim, dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi'izzatihi 'ala abdihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah ja'ala wa iyyakum min ibadi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul azim. Wa ala dzalika minal sabirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang kami hormati dan memuliakan, terutama Bapak hadirin semua jemaah Majelis Ta'lim dan Hidayah yang senantiasa saya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam ini rezeki kita masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat, masyarakat walafiat, iman di surga kita. Sehingga Bapak yang telah sudi, yang telah mengangkat kakinya, yang telah hadir di kediaman rumah kami ini yang alhamdulillah benar apa yang menjadi tugas kita maksudnya, yaitu kebetulan di rumah kami. Mudah-mudahan langkah dari Bapak semua yaitu dan masa bersama itu karena bila kita rakyat Allah Ta'ala mudah-mudahan Bapak malam ini diberkati dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua juga hajat-hajat kita, terutama diri saya dan keluarga, mudah-mudahan selalu dijabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian segala mungkin pada kesempatan dan waktunya pada malam ini kami segera mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya untuk
Diberikan doa pada leluhur dan orang tua kami dan orang tua dan orang tua kami yang telah mendahului kami, dan untuk mohon doa kepada saya pada leluhur dan orang tua kami, ya semua amal dari diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan doa kita nanti didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wajibnya segala salam dan salam kita aturkan disampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan kepada beliau, para sahabat beliau, para sekalian yang telah membawa kita umat dari dunia Jumat dengan nur yang sampai sekarang kita rasakan. Akhirnya Islam atau Islamnya sekarang. Mudah-mudahan kita umatnya mendapat syafaat yang baik nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak itu aja yang kita akan disampaikan. Sekali lagi ya kita لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وحده يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المهدي والخاتم لما نشر الله ونشر الحق والهدي نشرة المسلمين صلى الله عليه وسلم وفضل والمجد العظيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه الله يمنى الجنة وينفذ نصره والمؤمن في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حل وظل محبته ويتوفنا من الدين في جملة سيعن الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إن الأنبياء والمرسلين وأولي الصحب والسلام والهدايا وأولي الوعي والمسلم والمسلم بسبيل الله وبعضهم إليه بالذكر وقال خصوصا سيدنا عبد الله العجل صلى الله عليه وسلم. سيقول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من بشر العظيم وظالمين ذلك ومنهم خصوصا آباءنا وأمهاتنا وعزلنا ومشيخنا شتياتنا ويجزمنا حولنا بالسباب والعظيم. ثم إليه أمرهم ذكرى بالدين. ثم إليه أمرهم بأسماء بالدين. ثم إليه أمرهم ثم إليه المرحوم حجاتي بالدين حسنا. ثم إليه المرحوم نور حسن بالإمام.
بنتها ثم إلى بن حيصنا ثم إلى لهم هدي عالية بن حيصنا ثم إلى لهم هدي عمال بن هوني ثم إلى مرحبا هدي أسماء بنت هدي أسماء ثم إلى معينة بنت هدي أسماء ثم إلى يسير وحي ويسر الله وأسرهم بالأنفسهم الله اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل يا الله وأمرهم يا الله جمال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حقوا على أنفسهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعجابهم أغلالا فهي إلى أطرافهم ممنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. منا لكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأطيعوا من لو يشاء والله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعبدهم وهم يشركون فلا يستطيعون ناسية ولا إلا عليهم يهدمون ونفخ في الصور فإذا هم من العباس إلى ربهم يسجدون قالوا يا ويلنا قد مسنا من مرقدنا هذا وهذا الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فلما لا تظلمون سواسيا ولا تؤتون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنات اليوم في السرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وأنتم اليوم أيها المجرمون
آلاء لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلا تركضوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتسأل أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاصبروا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكاناتهم فما استطاعوا وليا ولا يهديا ومن نعمره ننكسه في رحمته فلا يهتدون وما علمناه سرا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحيرا على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يرجو قومهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو عسير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن رسولا بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى الناصر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب
ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Abdurrahim sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada yang sama-sama kita hormati pula Ketua Majelis Taklim kita Bapak Asep Effendi, Ketua RT kita Bapak Suyanto, mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah
dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah beserta para jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para hadirin, bapak-bapak, jamaah Masjid Taklim Bani Dain, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Masjid Taklim Bani Dain yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai di tanggal 3 Zulhijjah. 2 tadi maghrib baru 3. Kita sudah diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulhijjah. Dan puncak daripada bulan Zulhijjah adalah di tanggal 10 atau disebut hari raya Idul Adha. Berarti kalau sekarang tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seminggu lagi, ya, kurang lebih seminggu lagi kita akan kedatangan yang namanya hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa keistimewaan di dalam bulan Zulhijjah. Di antara keistimewaan yang Allah turunkan kepada hamba-Nya di bulan Zulhijjah adalah disempurnakannya agama Islam sebagai agama yang sempurna. Di tanggal 10 Zulhijjah, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, disitulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah aku sempurnakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam sebagai agamamu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu luas, memberikan keridhaan kepada Islam. Di ayat lain disebutkan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Berarti selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada agama yang lain. Itu yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan oleh Allah dalam memeluk agama Islam. Kita sedang menikmati yang namanya nikmat iman dan Islam. Kita pasti diberikan kenikmatan iman dan Islam. Mana buktinya? Buktinya pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat menjalankan kewajiban kita, di antaranya thalabul ilmi, bersilaturahmi, ngaji bersama. Itu sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Jadi kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala hidup kita tetap membawa Zulhijjah, ditetapkannya umat Islam yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Jadi orang-orang yang sudah diberikan
kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu hartanya, mampu kesehatannya, dan mampu keadaannya, maka umat Islam yang demikian wajib untuk menunaikan ibadah haji. Kadang-kadang ada orang kesehatannya mampu, keadaannya memungkinkan, tapi duitnya nggak ada. Kira-kira yang model seperti itu ada nggak Pak? Hampir semua. Hampir semua di sini begitu sehat, tapi duitnya belum cukup, artinya belum mampu. Begitu juga ketika orang sudah diberikan harta sudah, kesehatan sudah, tapi keadaan tidak memungkinkan, itu pun belum dikatakan mampu. Contoh tuh beberapa tahun yang lalu ya kan, ada namanya COVID-19 ya Pak ya. Itu walaupun sudah siap untuk berangkat kesehatan sudah, dana atau uang sudah cukup, tapi keadaannya tidak memungkinkan, maka tidak wajib. Jadi ketiga syarat ini harus kita penuhi ketika kita mau menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan umat manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kita semua ya, kalau sudah diberikan kemampuan oleh Allah, harta sudah diberikan, kesehatan sudah diberikan, keadaan memungkinkan, maka kita wajib untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ancamannya bagi orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah, harta sudah diberikan, kesehatan sudah ada, keadaan memungkinkan, tapi tidak mau menunaikan ibadah haji ke Baitullah karena terlalu sayang dengan harta yang dia miliki, terlalu cinta dengan keluarga yang ditinggalkan, apalagi mengingkari kewajiban ibadah haji, maka Rasulullah SAW memberikan peringatan yang begitu keras. Kata Rasul, man mata walam yahaju falyamut insya'a yahudiya wa insya'a nasraniya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan kemampuan hartanya, kemampuan kesehatannya, dan kemampuan keadaannya, tetapi dia tidak mau menunaikan ibadah haji, maka kata Rasul, falyamut insya'a Yahudiya wa insya'a Nasraniya, maka dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, tanamkan dalam diri kita niat untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hati kita itu harus ada keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun pada kesempatan ini kita belum mampu, minimal kita punya keinginan. Ketika kita sudah punya keinginan, kita sudah punya niatan, ditambah lagi dan dimantapkan lagi, kita daftar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita untuk menunaikan ibadah haji, maka kita terlepas daripada kematian Yahudi atau Nasrani. Jadi kita sebagai umat Islam itu wajib punya keinginan, wajib niatan. Jangan sampai dalam hidup kita nggak punya keinginan untuk menunaikan ibadah haji, apalagi mengingkarinya. Ya ngapain ibadah haji, habis-habisin duit. Nah itu termasuk dalam kategori kematian Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, keistimewaan di dalam bulan Zulhijjah atau keutamaan di dalam bulan Zulhijjah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk ibadah kurban. Jadi kalau kita belum punya kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji, paling tidak kurban. Untuk siapa kurban itu? Untuk orang yang mampu, untuk orang-orang yang sudah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban. Di dalam Quran surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya aku telah memberikan kenikmatan kepadamu yang begitu banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan yang begitu banyak, rizki yang begitu berlimpah, rizki yang begitu banyak, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Fasholli li rabbika wanhar." Syariat kurban itu disyariatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menjadi contoh bagi kita, menjadi suri teladan bagi kita. Ketika Rasul itu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan harta yang begitu luas, rizki yang begitu berlimpah, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kurbannya Nabi Ibrahim itu enggak tanggung-tanggung, Pak. 3.000 ekor kambing, 300 ekor unta, 300 ekor sapi itu dikurbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira banyak apa sedikit itu, Pak? Wah, rata satu komplek Blok SM kebagian semua ya. Harus sebulan. Kalau dihitung, Pak, dikalkulasi dengan harga sekarang itu kurang lebih itu antara 13 miliar rupiah. Ya kan? Ada yang mengatakan 15 miliar, terserah lah pokoknya itu. Jadi kurban Nabi Ibrahim itu nggak ada bandingannya, sangat fantastis. Sampai hari ini belum pernah ada yang mengalahkan kurbannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan harta yang begitu banyak, dikorbankan di hadapan Allah, sampai para malaikat itu terkagum-kagum melihat kedermawanan daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apalagi umatnya. Makanya umatnya itu, salah satu umatnya itu pernah ada yang bertanya, "Wahai Nabiullah Ibrahim, engkau sudah diberikan harta oleh Allah yang begitu banyak, begitu berlimpah, engkau kembalikan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa engkau, wahai Ibrahim." Apa jawabnya, Pak? Timbul sifat kemanusiaan. Kalau dalam bahasa kita timbul sifat jawaban sombong. Tapi itu seorang nabi dari angkat sombong. Apa jawab Nabi Ibrahim? "Wahai umatku, kurbanku yang begitu banyak itu belum seberapa. Jangankan harta, jangankan sapi, jangankan kambing, jangankan unta, nyawa saya pun ketika Allah Subhanahu wa taala memintanya akan aku kurbankan." Kalimat yang selanjutnya yang fatal, yang menurut kita fatal, menurut mereka enggak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku seorang anak dan Allah Subhanahu wa taala meminta untuk disembelih, niscaya akan aku korbankan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ngomongnya gampang karena belum punya anak. Sama kayak kita nih, sebelum punya mobil ya kan. Nanti kalau saya punya mobil nih ya kan, siapapun yang mau pinjam silahkan. Begitu punya mobil 300.000 dulu. Itu orang sono, di sini mah nggak ada. Begitu biasanya begitu. Ya. Itu manusiawi. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta anak yang soleh. Bagaimana doanya? Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ya Allah ya Robbi, karuniakan hamba anak yang soleh. Bisa tuh diamalkan, Haji Nuri.
atau yang belum punya anak, baca terus doa itu, ya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan anak yang soleh. Setelah beberapa tahun kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirlah anak yang bernama Ismail, ya kan? Begitu gembira, begitu bersyukurnya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan anak yang dia damba-dambakan selama hidupnya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mendengarnya. Ketika sudah berusia antara 6 sampai 7 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kembali Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di tanggal 8 Zulhijjah, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan melalui mimpinya, wahai Ibrahim, tunaikan nazar engkau yang dulu pernah kau ucapkan kepada umatmu ketika engkau diberikan seorang anak, maka akan engkau korbankan untukku, sembelih Ismail. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita mau berkurban di jalan Allah, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik daripada apa-apa yang kita kurbankan. Itu udah pasti. Makanya ketika kita sudah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkurbanlah. Di sini ada dua hukum, ya kan? Para ulama ada yang mewajibkan ibadah kurban dan ada yang mensunahkan ibadah kurban. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ketika kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan lebihan oleh Allah rezeki, tapi kita nggak mau kurban, maka Rasulullah SAW bersabda, man jada sa'atan walam yudohi fala yakrobanna usulna. Barang siapa yang diberikan kemampuan harta di tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, tetapi dia tidak mau berkurban di jalan Allah, maka Rasulullah SAW bersabda, fala yakrobanna musallana. Jangan sekali-kali kamu mendekat tempat sholat kami. Sholat gak boleh, Pak, kalau kita diberikan lapangan rezekinya. Bagaimana kalau kita punya rezeki cukup untuk berkurban tapi punya utang? Nah, udah jatuh tempo nih, ya kan? Punya uang 4 juta kan cukup tuh buat kurbannya. Tapi di tanggal 10 pas jatuh tempo bayar utang, mana yang lebih wajib? Bayar utang dulu, ya kan? Karena apa? Utang itu wajib dibayar, ya. Jangan kurban tapi ditagih utang, ya kan? Itu bisa repot juga kan? Jadi bayar utang dulu, kecuali utangnya itu jatuh temponya masih lama. Wah, bulan besok nggak apa-apa. Makanya tanggal 8 itu disebut sebagai hari Tarwiyah. Namanya hari Tarwiyah itu artinya keraguan, hari keraguan. Kita nanti ini tanggal 8 itu disunahkan untuk puasa, namanya puasa Tarwiyah. Kemudian di tanggal 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kembali, wahai Ibrahim, tunaikan nazar engkau yang dulu pernah kau ucapkan ketika engkau punya anak, maka akan engkau korbankan untukku, sembelih Ismail wahai Ibrahim. Disitulah di tanggal 9 Zulhijjah disebut sebagai hari Arafah atau hari keyakinan bahwasanya itu adalah benar-benar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya keyakinan itu adalah perintah Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati ya Allah. Dilaksanakan, Pak, perintah itu. Nah, sebelum dia laksanakan untuk menyembelih Ismail, ada dialog, ya kan? Atau pembicaraan antara Nabi Ibrahim dengan
Ismail. Dan dialog ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Kurang lebih begini. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Ismail, wahai anakku, wahai Ismail, sesungguhnya aku bapakmu ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Jadi musyawarah dulu, ngomong dulu, gak langsung tebas aja, enggak. Ngomong dulu. Apa jawaban anak yang soleh? Ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abi, wahai bapakku, kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Jangan ada keraguan ketika kita mendapatkan perintah Allah. Semoga engkau menjadi orang-orang yang sabar. Itu namanya anak yang soleh. Tapi kalau anak yang pintar tapi nggak soleh, itu jawabannya beda. Ya. Kalau Pak Sobirin ini ngomong sama anaknya, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotongmu. Paling jawabannya, kenapa enggak bapak duluan yang udah tua? Gitu. Begitu Pak, orang pintar namanya. Tapi Nabi Ismail kecil itu menjawab dengan penuh ketaatan kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Jadi menyerahkan. Dibawalah Ismail alaihissalam di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, tengah-tengah antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak mengeksekusi yang namanya Ismail atas perintah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala langsung menggantinya dengan seekor domba yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menguji keimanan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Diuji oleh harta, dia lulus. Hartanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan anak, dia lebih memilih Allah dibanding dengan anak yang dia cintai. Kita pun sama Pak. Kita pun sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ujian kita Allah tidak meminta anak kita. Coba seandainya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memotong Ismail enggak diganti dengan seekor domba, niscaya kemungkinan hari ini yang punya anak, anaknya dipotong. Ya, yang punya anak 3 dijejer tuh, yang paling rewel potong duluan. Ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, nggak mungkin umatnya atau hambanya itu mampu untuk mengorbankan anaknya. Allah Subhanahu wa taala hanya minta harta seharga 1 ekor domba saja. Ketika kita mampu berkurban di hadapan Allah, maka kita pun sama seperti Nabiullah Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga yang berkurban di tahun ini kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum mampu berkurban di tahun ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak di tahun depan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa kepadanya dipersilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala
سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم وبارك تعالى من كل صحابة الرسول أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا سائرين حمدا نعيمين حمدا وعن عظيم مجيدا يا رب الحمد والشكر كرم الكريم عزيز سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم تقبل والنزيل وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى حضرة إخوانه من المرسلين والأهل والشهداء والصالحين وصحابة والتابعين والعلماء العاملين والرسل المخلصين والمجاهدين والملائكة المقربين خصوصا بالإسلام. ثم kami ahli kubur yang muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarakat al-alam ila maghribiha bariha wa bariha khususan mana mu'adina wa jadana wa jadina wa zahikhana wa zahina wa asjadana wa jumalna misalari. Semua jamaah ahli kubur muslimin dan muslimat Wa'alaikumsalam Subhanallah susah Allahumma jidido Bi'in Susah Allahumma haji asma Bina jidido Susah Allahumma haji arwan Bin madi Susah Allahumma haji ati Binti haji asma Susah Allahumma asam Binilun Susah Allahumma haji apa Bin haji asma Susah Allahumma haji arya Bin haji asma Susah Allahumma haji amai Bin umi Susah Allahumma haji asmani Binti haji asma Susah Allahumma hamina Binti haji asma. Allahumma wa rahmu wa'afi wa fahnu Allahumma wa rahmu wa'afi wa fahna Allahumma wa rahmu wa'afi wa fahnu wa ja'ali jannaka ma'wahum. Allahumma anzil rahmatan wafiran wa safa'atan ala jami'il ahli kubur min muslimin wa mu'minin wa mu'minat وَأَوْحَوْ دَرَجَاتِ وَقَبِلُوا السَّيِّئَاتِ وَجَعَلْهُمْ جَنَّةً وَأُمَّهَاتٍ. اللهم افتح علينا باب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم احفظ أمورنا وأصلح أزواجنا ونور قلوبنا ونقص إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكر وشكر وصفاتك يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك وتمريا وادخلي بابي وادخلي جنتي. اللهم انصر سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في جسدك وجسدك وبركة في رزقك وتوبة الموت ورحمة الموت ومغفرة الموت. اللهم حولنا منا يا الله في سوء الموت ونزل من النار والعفو والحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك حق وأن الباطل باطل وإنها إنابة. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قولا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صالحا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك وجوب رحمتك وعزة في مغفرتك. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وادخلنا مع الابرار يا عزيز الغفار والجبار والعظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين وبركات الفاتحة وبحرمات الفاتحة ومخرجات الفاتحة وبحق الفاتحة وصل الفاتحة يا فرج الحم ويا سلطان ويا عالم والي يا غفر وارحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم وصلى الله وسلم وعلى خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin dengan doa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ikut. Tadi. Gimana Pak Teddy pengajian hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jamaah sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Ustaz Isadi. Terima kasih Pak Ustaz Isadi atas tausiahnya. Amin. Terima kasih dan berkah semuanya. Amin.